ناقمت ملادون كست موازگه خواهی باورد خستنس مید خود تکت مینیسترادا وپراولینیت ناقمت قد تکت فدل انسپکسیت کوشتا و دون از اوختر وین ساستب که گاخراد و واقدت آفتما ناقمت اولفتر استجا سخی که فید خفسنس وچ بنت در بلاس تاله که تاسه وی زردل دارگه سفادات مگس که آرخاینس سمی ایو ناقم در ما فید برداد سار دراست فنداگه آخم کست اولا کنند زاو رایون تیدیت آلینا ایم کشتیمم زناور رایون گات کوتناتیا یا گردیمم لینینگور رایون تجت تایموراز سخینوال رایون اناقمت قدک تفدل خیاد سرغلوه تیدیت لینا اما گورت میت قدک تو پراولینیتا گات های کلالی این رایون تیما بارگایا گورت اناقمت نمت زفگار فلدرون کستر سنبیر فلدر ویه گورت سکولات رازامند رایگون دسته آتس انسپکسی کستای و من افدی سنسته گورت دکه گماستب کاک سکولا директор Михаилиди Ольга Бузнеджин Хастадар. Я думала, что самая сложная профессия – это учитель. Но так как мы в постоянном тесном контакте с инспектором медицинской комнаты милиции, я поняла, что что-то еще похуже, посложнее, поответственнее. Потому что за столько лет работы я считаю, что они уже просто мои коллеги. Я не считаю, что это другая какая-то сфера работы. Это мои коллеги, потому что мы много прошли дней вместе, много детей через наши руки прошли совместно, много переболелось вместе, потому что любой шаг ребенка, я знаю, что я могу позвонить и Лале Руслановне, и Ильнина, наш курирует наш инспектор, да любому представителю этого отдела. И они всегда оказываются рядом. Они просто говорят, сейчас будут. И больше это так надежно, и так спокойно, и хорошо, потому что сказать, что дети у нас плохие, нет. Но, конечно, не все получают в семье должное воспитание. Даже не воспитание, а недостаточное внимание. Естественно, им нужно помочь. А человек в погонах, человек в форме – это нечто большее. Это дисциплинирует даже нас, взрослых. Это немаловажно, и поэтому я очень благодарна этим людям. Очень много с ними вместе мы хороших дел сделали. Много маленьких побед у нас есть. И я рада, что этот отдел имеет такие хорошие кадры. Я с удовольствием их поздравляю с наступающим праздником. Mag alle skolai newidestem felema górat exazamostab kag skolai qomladun kustefadel директора хадиваг рассухина надежда да райгунду ас инспекции ахшяг анамакка кустай. И в первую очередь хочется поздравить с этим праздником, пожелать им терпения, здоровья, чистого неба над головой, конечно же. А в целом у нас, я же как сказала, свыше у нас очень плотный график работы, не только когда случаются какие-то нелицеприятные моменты в школе или в городе, или на каких-то мероприятиях, а просто бывают даже индивидуальные беседы. Это мы можем обратиться за советом, они могут к нам тоже просто прийти пообщаться. То есть теплота отношений у нас есть каких-то, знаете, не только рабочих, но и дружественные какие-то у нас моменты, что тоже немаловажно. А в целом работа у нас ведется очень плотная и добросовестная. Ну и, конечно же, хочется выделить работу непосредственно Лали Руслановны Гатаевой, которая всегда, в любое время, я не побоюсь этого слова, дня и ночи, всегда рядом. Всегда бдит порядок, не только который нужен для детей, но и, думаю, по республике. Вообще она патриот Южной Осетии, это мы все знаем. Сегодня инспекция по делам несовершеннолетних Министерства внутренних дел Республики Южная Осетия отвечает свой профессиональный праздник. То есть День образования и День МВД. В чем заключается профессиональная работа и деятельность инспекции по делам несовершеннолетних? Это прежде всего профилактическая работа в среднеобразовательных школах города и не только города, в республике в целом. Это пресечение детской преступности, профилактические беседы в школах, на местах,
работа с семьями, с неблагополучными. Инспектора по делам несовершеннолетних не только во время учебного процесса проводят свою работу профилактическую, но и во время летних каникул. Это значит, в черте города, в самом городе бывают зоны отдыха, где отдыхают несовершеннолетние дети той или другой школы. И регулярно инспектора по делам несовершеннолетних посещают эти места, проводят больше времени с ними, сопровождают их. Ну, так как сегодня их профессиональный праздник, я хочу поздравить всех сотрудников от этого ведомства с их профессиональным праздником. Хочу им пожелать успехов в работе, семейного благополучия и дальнейших успехов. Fastlag zangaraj bun mit qottak de minister la uitach sarkha draista qoysi astabkog skolay barak bulu mazaltem fawazak sam skolan zardil daran lavartimam skola chifatis ama tsarda gul famma atsas fitsak akhsafta chakan zan budun rakuta zarda benarfa wasabi bunta festa abu ma shard fandak tadwartan gum kamach marush fandak bastu warach ما وجهن آوچی در سماخ اسفند کود تا دورتر آخر ولدر آخر ما باشد ما جبخ پروفیسورایسن ما من اوشران در اشترم تستوات مازی وکن تا آخر ما ایون درای زونم خیستر تدارن و آخر گنج تدارن آخر بودت آخر کود دوی شتو شار دو زن اما نه آخر جینا دای زندر و جنیس فلا آخر جینات کرایساد و دون آلران در کسته در مشارد در و جنین چون مشوه بونو رستک ماسافود و در آخر تن باشد مجه جبخ ظلم جینت در جبخ آخر جینات کرایساد و نه پادجا خادالانی راز مشهد رسول در رسول در کنه ما آلانی زول استود سماخ ما فستم اقو مرز دخواد ملکات کنات و رای برن بستن ما که ما روح کنود کشه استود شکومه استود ما سماخ انبار نای ایسکو کود و بخیف زردارا در مستر خورز ما سماخ مگس که نوچه در ترخون کنجست в целом будут судить по вам и по Осетии тоже. Так что никто из вас не имеет права на недостойный поступок. ما من алхоттар انتست تبت آخردار ما فنده خیشه وادن اومای پریزیدنت اومای بیبل تناتولی لیچن اومای ما خین اومای در من اشتر آفرین خسته زغون مرونت و شارد رسول من این کد رسول دی باشه رسول شکولا فیستوت و شکولا افته و شارد در موامون تروات رسول ما کدیس که چی در کدیس چی سفند کد دا میلیتی خواهل آخر الله شربت مخن آز در استج بناته ول در آخر مراتم باید آن چورس فدراسی متابو افسی فکشت استمم شمای و آخر ملیتی خواهل کرد کنود هدوان فکشت استم هون در من مار فکنن و دوبری بود Fastagast خصوصا رستونای ورسه فدراسی ما میلیتی ول در آخر گنندتم آخر کنم اروز چیرسد ودونای بیره تنیس انتست تکود آخر قطاجه آفت سپورت خاخل در ودون نمت ما خواه گورت گراسنیارسکه میت قطک دی مینستراده سبر یوریدیکون انستیتوت کورسانت جیوت نیکالای اوتارفرد در آخر قطاجه در نیس انتست تا اما ولدایسکو خزینت تا تاراف دستا سپورت خاخل گیری تا ایسنای آتا سپورت سی سپورت ماستیر مکاندیدات اما بانکراتیونای تا سیس سپورت ماستیر ایسم بیرنمت کادگرام اوتتا مایدانتا انستیتوت کاماندا کنادنیانی یارجتا مرر وستا بوز نجفستک جوت نیکالای نرتکا پراکتیکای سوه خوصاری رستون میتخوتک دی مینستراده سلیست کنن اوپراولینیم تاغدر استجی ارز دخص فستما ایرستون ما اما بالوزن میتخوتک دی اورگانت رنقته ما خند رخصز گوویه نگورسانت تا ایسکه من کم آخر کنین سون انتست تا گوویه آخر در سپورت اما ماتسوید توینا گوویه سیغ داوی و می کنین سخی سنون اما سرات تا گیرستونن تا کاد